Bahkan di dalam sebuah riwayat doang lain di menciptaan arasy niki sida-sida Allah. Gemetar arasy niki tertulisan kalimat la ilaha illallah. Aran pasengan nenek tertulisan arasy niki gemetar si takut nojok nenek. Nama agung, nama yang mulia yang bersifat qahar di sida Allah Subhanahu wa taala gemetar arasy niki demile tahu meru bahasa Nabi. Kadi dek rombok malik Muhammadun Rasulullah tepediri. Ya pun meru arasy niki sengak nabi tiang pelunggu sami niki adalah kasih sayang Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagha hamdin wa akmalah wa azkahu wa ashmalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Dana-dana al-mukarramun, para masyayikh, para asatiz, para da'i, para muballigh yang tiang hormati dan tiang muliakan rahimakumullah. Dan Bapak Kepala Desa Rarang Selatan, dan Bapak-bapak Kepala Wilayah, Bapak-bapak RT RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, para pelingsir dan para sesepuh, singkatnya hadirin hadirat, nenek mami, laki bini, sanak bija yang tiang hormati dan tiang muliakan rahimakumullah. Pertama-tama silak tengiring barang-barang aturan puji syukur tulak jog di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Samasih kayun icanan tiang pelunggu sami nikmat iru, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kancing nikmat kesadaran. Sehingga bian-bian semakinan niki tiang pelunggu sami pulih rauh ditau taka sak suci mulia niki dalam rangka tiang pelunggu sami ngiring barang-barang rayaan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala limpahan rahmat karunia di sida Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelunggu sami tengiring duean tan tiang pelunggu sami niki bersyukur jog di sida Allah. Nari kesempatan niki tengiring barang-barang bersyukur dengan tiang pelunggu sami ngiring barang-barang bausang kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi yang agung, nabinya para nabi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak semakinan niki tiang pelunggu sami ngiring bareng-bareng ingat tipak beliau, ngiring tiang pelunggu sami merayakan maulid kelahiran beliau. Beliau satu utus sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala jari selamatan umat manusia niki, jari prito ajah tiang pelunggu sami, sehingga ngiring tiang pelunggu sami tahu bedang antara embe sak kena kance embe sak salah, bahwa jalan satu-satunya menuju Allah
Dek lain adalah melalui petuah petunjuk ajaran sejauh nisi beliau di dalam ajaran agama Islam. Yang pelunggu sami niki tarik si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tarian tolik jalan sak lurus sak sangat si terang bas. Sai-sai menyimpang oleh jalan senu. Pasti dengan senu ya binasa ya celaka bahasa Rasulullah. Wah jelas ni ajalan tojok nenek ane tempuh ya jalan setia anu terang anu jelas. Lamun subul oleh jalan tiak binasa ni bahasa Rasulullah. Ajaran beliau niki dek lain adalah ajaran sak suci mulia dan yang tergabung di dalam seluruh petuah-petuah beliau di dalam ajaran agama Islam. Mawinan nikah atas segala jasa-jasa beliau di patiang pelunggu sami. Tengiring barang-barang haturang tampiasi lek kesempatan niki dengan tiang pelunggu sami ngiring reme-reme bausang salawat serta salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan disida Allah subhanahu wa ta'ala dengan salawat-salawat sangiring tiang pelunggu sami baca kaje dengan tiang pelunggu sami ngiring bareng-bareng rayaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Desida Allah icanan tiang pelunggu sami limpahan rahmah ampunan kaje keberkahan. Terjauhang oleh selaku urun wabah mara bahaya dan bencana kanjera makhluk jeli kiamat lek jelu kiamat. Desida Allah subhanahu wa ta'ala icanin tiang pelunggu sami syafaah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tiang pelunggu sami ngiring letau takak sak suci mulia niki. Tengiring barang-barang mengenang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengiring rayaan maulid beliau niki. Tengiring barang-barang senang entan tiang pelunggu sami niki bersyukur rendah jauh di sida Allah. Entan tiang pelunggu sami niki tejarian jari umat pengiring baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tiang pelunggu sami niki anjuran sida-sida Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sak terperintah sida-sida Allah. Adik sa umat niki ingat oleh kejadian-kejadian penting, kejadian-kejadian bersejarah, peristiwa penting di dalam perjalanan umat manusia niki. Di dalam Al-Quran di sida Allah subhanahu wa ta'ala perintah Nabi yang pelunggu sami. Adik sa ingetan ya umat niki tentang jelo-jelo nenek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakirhum bi ayyamillah mani bisida Allah. Wahai Muhammad ingetan umat. Bara umat adin sa ingat tentang jelo-jelo nenek bahasa bisida Allah. Jelo-jelo nenek maksud niki lek dalam jelo-jelo niki itu narak peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa bersejarah. Tahu saat keselamatan Nabi Musa jelo saat tahu keselamatan Nabi Musa misal. Tahu terjadi peristiwa Isra Mi'raj, lebih-lebih tahu jelo tahu lahir baginda Muhammad. Bahkan di narak peristiwa sak paling penting tiang pelunggu sami niki ngiring rayaan melebihi peristiwa lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat selaku ruang nikmat belik searat tiang pelunggu sami sak jari pengiring beliau. Be jalan temau terima kadang jari lamun dek melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya put yang pelunggu sami niki kenal Nabi sak teparan aran iman. Nabi sak teparan aran Islam. Nabi sak teparan aran ihsan, tauhid, ma'rifah.
selaku niki enggak jalan adalah melalui nabi yang pelungguh sami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kok yang ingatan tiba pelungguh sami ada saya jadi jalan yang pelungguh sami niki demen rayaan maulid beliau, ya jadi jalan atau wadah sarana yang pelungguh sami niki. Ingat tiba beliau, mudah-mudahan terberumpuk dan tercinta tiba beliau. Amin. Adik saluin dan bersyukur rendah jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala terjariang jari umat pengiring beliau. Mudah-mudahan lemak lek jeluk kiamat tertun dan yang pelungguh sami niki takut jari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lah nikmat dan tiang pelungguh sami niki terjariang jari umat Nabi Muhammad kadang jari nikmat sak luar biasa sih beliau. Bahkan di dalam sopok riwayat doang Nabi Musa alaihi salam niki termasuk ulul azmi minar rusul. Rasul belik, utusan nenek, Nabi. Dekat menu beliau niki sempatan lunas jauh di sisi Allah adik yang sak terjariang jari umat niki. Sain kena menulis dalam sebuah hadis qudsi riwayat Abu Nuaim Al-Asfahani. Di sisi Allah Subhanahu wa taala berbawas tipa Nabi Musa alaihi salam. Di dalam hadis niki ya ternyata berembing kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanci berembing kemuliaan umat beliau niki. Ya Musa nabi ummatak manik di sisi Allah. Anna man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu nar. Wahai Musa bara umat peringat umat. Sai berdait kanci aku lemak mundik sadu tipa Ahmad. Pasangan lain oleh baginda Nabi Muhammad. Beliau niki pasangan sendikman tertampang wujud musida-sida Allah jauh dunia niki terkenal dengan nama Ahmad. Ahmad niki bahasa Arab arti bahasa yang pelungguh sami dengan paling terpuji. Ya artin Ahmad. Demen wah lahir Rasulullah tepina angaran sininik beliau Abdul Muttalib dengan nama Muhammad sallallahu alaihi. Sai berdait kanca aku bahasa sida Allah mundik sadu tipa Ahmad. Sai dengan seluruhnya tamak yang dalam neraka bahasa Nabi. Mudah ketuan si Nabi Musa alaihi salam sain Ahmad niki ya Rabb. Man Ahmad? Terjawab sida Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Dinarak sokok makhluk pun sawah kearaan wah kejarian wah ciptaan sa lebih mulia oleh nia Ahmad senuk malik di sida Allah. Jadi dinarak makhluk lebih mulia oleh baginda Nabi Muhammad. Katabtu ismahu fil arsy qabla an akhluq. Katabtu ismahu ma'asmi fil arsy qabla an akhluqas samawati wal ard malik di sida Allah. Si ketulis pasengan aran Nabi Muhammad senuk tulik bawa aras berdeketan kaci aran ke bahasa nenek. Musim mulia baginda Nabi sallallahu alaihi. Bahkan di dalam sopok riwayat doang lain dengan ciptaan aras niki sida Allah. Gemetar aras niki tertulisan kalimat la ilaha illallah. Aran pasengan nenek tertulisan aras niki gemetar si takut nojok nenek. Nama agung, nama yang mulia yang bersifat qahar di sisi Allah Subhanahu wa taala gemetar aras niki demele tau meru bahasa Nabi. Kadi dek rombok malik Muhammadun Rasulullah terpediri. Ya pun meru aras niki saya Nabi tiang pelungguh sami niki adalah kasih sayang Allah. Aras doang mau rahmat nulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis aran Nabi Muhammad tertulis ya kok meru. Berembek kemuliaan Nabi tiang pelungguh sami niki. Betelah gemetar aras niki demen tertulisan pasangan beliau Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis ke arannya oleh aras berdekatan kancip aran kebasan di sisi Allah. Bahkan sentikman ciptaan langit kancip bumi seni. Ya pun Nabi yang pelungguh sami niki karang jari yang dimuliakan Allah. Ya datun para nabi ya paling julu tapi nak jari nabi sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nia paling dulu tangkat jadi nabi sida-sida Allah. Bahkan sendikman manusia pertama niki taraan jog dunia niki Nabi Adam alaihi salam wan tak terjadian beliau niki jadi nabi si nenek. Sain kena menu beliau sendiri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terketuan si Sayyidina Jabir matas tumbik ya Rasulullah pirana pelungguh niki terjadian jadi nabi wahai Rasulullah. Dalam riwayat Tirmizi Rasulullah membawa kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku senit wah tak tangkat jari nabi sementara Adam senut masih antara ruh kaca jasad ndik man terpesukuk ruh kaca jasad. Beliau niki wanda terjadi yang jadi nabi sini. Saya ingat nabi niki selapu selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib pensadu wajib beriman ojo baginda Muhammad. Ya, kok paling dulu tangkat jadi nabi. Sain kena menu disida Allah di dalam Al-Qur'an. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Manik disida Allah. Tatkala terbaik janji para nabi para rasul niki selapu. Terbaik sumpah nendah malah lamul qasam kadung di sini Allah. Demi kitab suci saat dicanang tiba para nabi para rasul niki hikmah saat tebeng tiba para nabi para rasul niki mu datang lemak sopo utusan yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaik sumpah di sini nenek la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Wajib pesida pada senu sadu ojok nia beriman tiba nia wajib tulung endah bahasanya. Selapu para nabi rasul niki menjawab qalu aqrarna. Selapu nabi rasul niki mengikrarkan janji, berjanji bersumpah ojok nenek wajib pensadu ojok Nabi Muhammad. Ya pun beliau niki kadang jari keistimewaan Rasulullah niki ndik untuk utus sekedar tiba sebagian kelompok manusia doang ndik. Beliau niki diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan bahasa sopo ulama Imam Taqiyuddin As-Subki li ayat niki ia tahu nyata dalil bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Bu'istu ilan nasi kafah, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti seluruh umat manusia niki oleh zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir lemak di bumi niki. Ya lain diutus baginda Nabi Muhammad wajib sadu ojok Nabi Muhammad. Lamun dek menu haram dalam surga. Wan sunu membawas di sida Allah Subhanahu wa taala innallaha innal jannata muharramatun ala ahadin hatta yadkhulaha huwa wa ummatuh bahasa di Nabi Musa. Searan surga senun haram tetamuin si sopuk dengan pun lamun dik mantama Ahmad kaje umat. Lamun dek man tamu surga umat niki selapun pengiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek kanggo suku dengan yang tamu surga. Ane berbe kemuliaan umat niki dek tak bersyukur jeung di sisi Allah. Namun dek man selesai proses umat niki dek kanggo umat lain tamu surga haram. Niki kemuliaan Nabi Muhammad kaci umat niki. Demi wasengah hemarat niki. Singgung ke umat di sisi Allah jawab Nabi Musa. Musain umat Ahmad niki ya Rabb man ummatu Ahmad sain umat berbe ciri-ciri berbe sifat umat Ahmad pun sak mulia lalu dan dejab danda muharam dengan tamu surga lamun dek mania pada tamu surga babawa sebaginda di sisi Allah Subhanahu wa taala tiba Nabi Musa humul hammaduna su'udan wa hubutan wa ala kulli hal. Sak pertama jadi sifat umat niki kadang jaring dia luah lupa puji nenek. Dia luah lupa bersyukur jawab di sini Allah. Tetap bersyukur umat niki su'udan wa hubutan yang berkelampan taek jaga entum jaga berembe pun ruang keadaan wa ala kulli hal. Nabi pun ruang keadaan. Tetap bersyukur, tetap memuji Allah. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Konte kalimat niki kadang jadi. Lagu lamun tertimbang pahala kalimat sak konte niki dia bau terkasa isi timbangan ni ke manik Rasulullah.
Bahkan nanti jak bau serminang ruang pahala penuh langit kanca bumi niki. Basen Rasulullah. Alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'us samawati wal arda malik dalam hadis sahih. Si belik pahala kalimat kontit niki. Entan tungkapang tiang pelunggu sami niki rasa syukur rajok di sida Allah Subhanahu wa taala. Berembe pun ruan keadaan. Ya ansolah jaga pendai telengi, jaga pendai tetap bersyukur memuji Allah. Niki sifat pertama saat tersebut insya Allah di dalam sifat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashudduna awsatahum. Sifat selanjutnya umat niki ia pejerat tegas sabuk. Lama jamaah bahasa titel lamun dengan pejerat sabuk berarti yang sungguh-sungguh serius dan gawe pegawaian. Demi gawe pegawaian serius tentang gawe pegawaian yang bangun masjid ni apa harapan bantuan oleh dengan doa. Ada yang datang dah udah doang bare sumbangan. Potong royong, bare remen dan gawe masjid niki, ye jadi tahu nampiaran beribadah, ye jadi tahu beramal soleh, ye tahu bersedekah jariyah, jadi mau umuri lemak dai untuk akhirat. Aqbalu minhumul yasir, terima ke oleh dia pada seluruh dah ke anja sekedik jagendan tahu beramal, tahu begawean, tetap keterima bahasa di sisi Allah. Ndek kuah yang anggap enteng sekedik seluruh. Ya 1000 jaga 2000 untuk pembangunan masjid tetap bahkan terlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semangat yang dulu sami dalam membangun masjid niki amin. Dia sak jari doang teman baru teman kita teman beribadah, teman bina acara. Nyaman nirap rasa yang belum bosan. Ya tahu yang belum bosan niki bersungguh-sungguh marak bawas di sisi Allah baru yashudduna awsatahu. Kinayah niki tentang kesungguhan pejerat tegas sabuk di gawe pegawaian seolah serius tentang gawe. Aqbalu minhumul yasir, terima kita kanja sekedik pegawaian bahkan terlipat ganda pahala di sini. Ya tu kemuliaan umat niki kadang jadi ndik marak umat sak lain. Lamun umat sak lain sekali gawe ibadah sekit pegawaian seolah sekit tapi yang pahala di sini. Lamun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sekik pegawaian 10 kali dilipatan pahala di sini. Bahkan tergantung kekhusyuan, keikhlasan tentang gawe. Sayan tulus ikhlas tentang gawe, sayan beli nanti canang pahala di sini sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan yang tidak bisa dihitung jumlahnya bahasa Rasulullah. Niki kemuliaan umat Nabi Muhammad. Niki wa udkhiluhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Mu aku seni entama umat senuk jog dalam surga hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya jadi kercis yang penunggu sami ini kita mau surga kadang jadi. Mudah-mudahan agama tetap tahu jaga jauh kalimat suci mulia niki sak jadi kercis menghadap pojok nenek sampai akhir hayat napas terakhir. Mudah-mudahan ya Allah mau tak ngiring ngojok Rasulullah niki mau terjadi yang beliau jadi suri tauladan, jadi contoh terbaik contoh doang ulit entan lunas Rasulullah niki jok nenek nabi paling luwih entan lunas Rasulullah niki kadang jadi salah sopo entan paling luwih lunas Rasulullah niki adik sak tetepangan tiangan beliau niki di dalam agama Islam padahal beliau sendiri jauh agama Islam niki. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik munin nunas jog nenek Rasulullah luwe gaditan nunas marak niki. Wahai dengan sak bolak-balik hati manusia seni tetepang agama atin tiang niki di dalam agama Islam. Sampai keketuan sebinian beliau Siti Aisyah, "Atakhafu ya Rasulullah, takut demerusida wahai Rasulullah." Padahal wae tak tampunan dosa salah selapu. Dinarak dosa salah de sida masih takut. Terjawab si Rasulullah berbintang kian dek takut bahasa Rasulullah. Searan atin manusia senuk di dalam genggaman kekuasaan Allah tahu. Terbolak balik atin manusia nane sholah hirapat yangan tiang pelunggu sami di dalam masjid. Ingat tojok nenek, ingat tojok nabi bar demir subulita. Berubah. Lebih-lebih di akhir zaman marak makin niki bian-bian dengan beriman lema aruk lema wanda subul di agama Islam niki murtad. Duit kejadian marak niki ya jual agama si perkara dunia seketik ya peluian dan tenunas mudah-mudahan agama ada tepangan arti angan niki jauh kalimat la ilaha illallah
Marantan saya mati ni kila mak ya tak terbangkitan sida-sida Allah kadang jadi. Ya potensi waktu-waktu kesempatan yang pelunggu sami sama masih dicanang kesehatan, kesempatan sida-sida Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marantan saya mati semula mak ya tak terbangkitan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi manik Rasulullah dalam riwayat Muslim. Setiap panjak sunu lemak terbangkitan sida-sida Allah marantan sak mati sunu. Lamun mati dalam ketaatan insyaallah selamat. Lagu lamun mati dalam suul khatimah, dalam maksiat durhaka jok nenek berembet kira-kira yang jadi dengan niki sulit dia tahu selamat. Lamun dia tampunan sida-sida Allah Subhanahu. Mutiang pelunggu sami niki mati dalam keadaan berembet dan kebiasaan tiru plek dunia. Lamun yang pelunggu sami niki biasa dalam ketaatan insyaallah beli harapan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, baik dalam keadaan mati kita. Lagu lamun dosa salah doang gawe maksiat doang gawe engkan sampai lama di akhir hayat tertuntun isi bija jari atau said amak. Ingat oleh kalimat senu la ilaha illallah kau ni tertuntun. Lagu ngone-ngone sibuk ngelek dunia dek noh baik rajin ibadah ya ingat-ingat lu antan rumuk pegawaian lu antan rumuk bisnis. Hitung ke bisnis doang sini ingat sampai waktu sak talqin tertuntun baca syahadah. Tersuruh baca la ilaha illallah nampi uni 1 juta 2 juta. Sampai sugul roh niki dek luah ucapan kalimat sen. Saya dengan meninggal dunia tergantung oleh kebiasaan di dunia niki. Duit jandang gawe, amal soleh ketaatan murah antara tuntun lama insyaallah mudah-mudahan selaput yang perlu Islam niki selamat amin. Niki jadi jaminan dalam surga ya ketama umat Ahmad Senun hanya dengan kalimat syahadah jog dalam surga la ilaha illallah. Demi Muhammad ni ke bahasa di sini Allah tipak Nabi Musa ya Rabb ij'alni nabiyyatil kal ummah. Lamun marani ke jari yang tiang jadi nabi Umar Senullah mulia gati Umar Senullah anu gampang anu ringan kedih pegawaian belik dan lebeng pahala murah dalam surga hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Lagu Musa selamat kalimat Senullah sampai akhir hayat mudah-mudahan tunas jari yang tiang jadi nabi bahasa Nabi Musa nabi yuhamin nabi Umar Senullah lemah oleh dia tahu. Lamu marani ke ya Rabb jarian tiang termasuk umat selu. Dek jari nabi mana-mana jari umat bahasa Nabi Musa sila. Yuni luna sojok nenek Nabi Musa. Munabi ini terjawab si nenek istaqdam tawastakhar. Sida wae tak berjuru lahir wujud tajok dunia mu umat selu dek mandatang lema. Ditahu walakin sa'ajma'u bainaka wa bainahu bidaril jalal lagu lemak daripada kumpul selapu itu di akhirat rumah keagungan itu ya terpedait selapu itu niki mudah-mudahan dalam keadaan kita selamat amin. Niki kemuliaan umat baginda Nabi kadang jari yang berbahagia tiang pelunggu sami niki kok sangat perlu tiang pelunggu sami niki duit tanda bersyukur di sida Allah Subhanahu wa taala sakniring tiang pelunggu sami niki jari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kadang jari terutus sida-sida Allah jari suri tauladan jari contoh yang baik di tiang pelunggu sami. Adik sak jari yang beliau niki jadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Li dalam diri utusan Allah Rasulullah niki arak suri tauladan, arak contoh sak bagus. Tipak dengan sak berharap pojok nenek, berharap pembalasan lemak di jeluk kiamat kancen duit dan ingat nenek. Mubaginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki teutus jadi penyempurna akhlak umat manusia. Lamun tengiring perhatian perjalanan umat makin niki masya Allah mulai dua sifat-sifat akhlak-akhlak mulia santat tajah isi Rasulullah niki bergeser kadang jari. Bajang-bajang makin duwe entan daran hormat tipak dengan toa liwat-liwat bertabik doang ngendik kadang-kadang. Sila. Ngone-ngone melin turut dengan salik luar agama Islam tanpa pakaian, tanpa danda, mama-mama macam tu lecet bulu. Wah beak, wah kuning, wah hijau, marum pelangi dua. Selana macam tu bedah.
Terperingat di bija jari niki kadang jari dia tan dengar. Saya ingat dia budaya dengan luar Islam dik beragama Sai pada ngeri kanji dengan dik beragama Islam dan memilu kanji dengan senuk depan kita ngisi nenek. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum manik Rasulullah. Sai pada ngeri kanji kelompok dengan dan mak iya kanji nak debarengang nenek. Lamun pada ngerit kanci dengan luar Islam kah sampai lama ia kanci tebarengan kanci dengan luar Islam niki sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Terperingat parajah tingetang ya kadang jari. Bija jari niki tentang akhlak mulia niki ada sak sopan. Oh tadi lamun lalu bertemu ingat lalu bertemu senu ojo balen dengan tebas salam juru sopan-sopan telu kali. Sampai 2 kali tebas salam mentang. Assalamualaikum pertama di mana rak berjawab docu Malik bersalam 2 kali di mana rak jawaban sampai 3 kali ndak jawaban jak berarti di narak dengan lek bali atau memang dek mede terima temui ane mutu laku amun terjawab salam tebeng tama suruh tama tadi adik jaga sikap jaga sopan santun tendah di balik dengar demet tersatu bare dendek perhati yang lalu ruang takak, ruang piring jembung dia dah lihat pedasa. Ruang isin balik di dalam dia tak tajah di dalam Al-Quran sendiri di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar para sahabat baginda Muhammad tajah para sahabat dan lain tata kerama akhlak mulia niki benbentan lalu bertemu jo gedeng baginda Nabi sallallahu alaihi lamun etama dendek kepada perhatian gairah nazirin li inah dendek perhatian apa dok takak senu ruang piring jembung apa-apa senu Gairah musta'nitsina li hadis mudendek ke berharap ngone aluk laun dan yang rau saya ngasih cinta sahabat kadang jari jauh baginda Nabi sallallahu alaihi dan menalu kanjeng Rasulullah juru mati dendek pisah si cinta sahabat niki. Nggih, kadang-kadang lalu bertemu jauh gedeng Rasulullah sampai lelah tetemin si Rasulullah. Nggih. Iya pun turunan ayat niki jadi peringat pojok para sahabat. Lah Nabi dong manusia dah tahu naran lelah. Duit pegawaian dah sak lain lamun bertemu dendek berharap lalu entar temeteng raos ya kecuali sak jadi tipat senung dengan wah mulut harap kekhususan namun demen kelai wah biasa maranika kan ini akhlak mulia ni waqsid bi masyadik solah entane lampak unik teken apik entane lampak semai-mai entane lampak dendek jelap lalu bare dalam lalu usang lelah dendek ada yang lalu lah bare kelalah dengan lemuri. Ya, lah niki kadang-kadang naik motor ngebut sangan-nangan le julung standingan le deket. Ya. Atau kadang-kadang ada yang lalu dengan selimuri semai-mai sebenarnya lagu ada yang lalu dan yang kelalah dengan le muri nu tak perintah le dalam Al-Qur'an tak perintah sidi-sidi Allah. Sifat-sifat akhlak mulia niki kita tanamkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Mudah-mudahan juga mak tahu tetap jadi generasi Islami sakmiring di Pak Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama masalah pendidikan kadangnya. Yang pelunggu sami niki makin selaku wikana ngiruan pembangunan pesat saya mulai terjadi di Lombok niki luar biasa. Tiang jam ndek kapan ndek senang ruang kemajuan lagu khawatir ketiang jak sebenarnya oleh generasi saya datang niki enggak. Engkang sampai lemak ndek tergerus isi nampiaran era kemajuan niki lupa dulu nabi santan nampiaran tajah isi dengan toa tajah di dalam agama niki luian tan turut dengan luah jamak-jamak kau bodah kuning karing sebara event besar akan ada di Lombok niki macam meruan umat manusia tamu jo gugu gempang jang pelungguh sami sulit ya tahu jaga jok muri niki lamun dendek perhatian pendidikan kena entar terjawab video jari niki jok muri kan sampai salah kejadian kita didik dia dengan norma-norma agama nampi jak entar tajah di dalam agama niki ada yang tahu agama terapang amalan mudah-mudahan tetap terjaga sida-sida Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Saat terakhir tentu dia mentengiring ingat jok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanjurang tiang pelubusal ini kia desa luian dan bersolawat di Pak Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek sendiri bersolawat di Pak Nabi, malaikat dah bersolawat di Pak Nabi, muta perintah tiang pelubusal ini ki bersolawat di Pak Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
nenek kanjeng malaikat niki bersolawat di Pak Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Anda mau bersalawat ke Pak Nabi ya, boleh mendengar hayat niki kadang jari ya untuk bersalawat ojo baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eka niki perintah oleh nenek tipak tiang pelungguh sami. Lamun diingat tipak beliau adik sak bersalawat tipak beliau. Lamun terlupa bersalawat tipak beliau, lupa terjalan pojok surga. Ya bahasan beliau. Man nasiya salata alayya faka'annama nasiya salata at-tariqa ilal jannah. Saya lupa bersolawat ojok aku seolah-olah dengan seluruh lupa jalan ojok surga. Saya ngambil jalan ojok surga lamun dia Nabi tiang pelungguh sami sila. Namun terlupa tipak beliau berarti lupa dia bersolawat, berarti lupa tentah jalan ojok surga. Ane mudah-mudahan kirim ingat ke, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Saya bersolawat tipak beliau sekali, di sini Allah bersolawat tipak dengan niki 10 kali, dicanang rahmat, dicanang ampunan, kasih sayang di sini Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tiang pelungguh sami niki ngiring rayaan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiang pelungguh sami niki dijauhan oleh selaku ulun wabah nggih. Bahaya dan balak bencana niki mudah-mudahan aru tangkat ulun wabah merasa tersinggung baru sekedik si Pak Wakil Bupati niki adik sak mulai normal ulun kehidupan tiang pelungguh sami. Bija jari niki normal dan lalu berguru, lalu berajah, lalu ngaji selaku niki. Amin ya rabbal alamin. Marak niki atur tiang di kesempatan niki kurang lebihnya tiang mohon maaf. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka